مسؤوليته، ولكن خصنا نتفاعلوا. حنا دي بلادنا، ما كاينش شي واحد غيجي يبدا المساله ديال المنظومه ديال التربيه والتكوين من الاول. اذا اللجنه الميثاق ماشي مشكل، حنا هادشي كله حنا اول تدبير درناه في مجال التعليم اصدار القانون الاطار للرؤيه الاستراتيجيه لاصلاح منظومه التربيه والتكوين. علاش؟ لاننا نؤمن بالتراكم. فيها واحد العدد الناس مختلفين معاهم، ولكن اليوم هذا التراكم ما خصوش يبقى تقارير وتنظير، خصو يتحول الى مشاريع قابله للتنفيذ. اذا ما عندناش اشكاليه وعقده مع شكون من يساهم، وهذه هي الاشكاليه اللي كانت بتطرح في السؤال الاول ديال السيد الرئيس، هو ديال العلاقه مع المؤسسات الدستوريه. نهار اللي نعتبروا ان المؤسسات الدستوريه والمجالس الدستوريه هي داعم للمنظومه الدستوريه والقاعده الدستوريه وللفاعل الحكومي وفكر التعاون، انا ذاك ما تيضرنيش اللي جاب شي اشياء ايجابيه لفائده الوطن. اذا مساله القرار هي مساله ديال الاراده والايمان بالشخص، واش هو متحمل المسؤوليه ولا ما متحملش المسؤوليه. الجانب الثاني المتعلق بالقوانين التنظيميه، فعلا لو انه كانت تعفينا الحكومه باش نديروا اصدار قانون تنظيمي لتفعيل الامازيغيه في البرنامج ديالنا، غير دار لنا واحد السطر، ما كانش خصو يدي لنا، كان خصنا نناقشوه وننتقدوه ونشوفوا شنو هي الاليات. هذه من الاشكاليات اللي لا تتطلب لا امكانات ولا هذه مساله ديال الاراده، وهذه من الاشياء اللي احنا اثناء تواجدنا في الحكومه اختلفنا عليها، لانه هذا موضوع الهويه من شكون اللي سبق، واش الهويه ولا التعيين في المناصب العموميه. كنا نعتبر ان الموضوع الهويه موضوع اساسي وخص يكون فيه نقاش كبير ونقاش مجتمعي، ماشي في اخر دقائق الولايه التشريعيه وحتى ما جاش. هذا خلق للدستور نعتبره اساءه للفهم ديال المنطق الدستوري وغايات المشرع الدستوري. شكرا. شكرا. تجاوزنا الوقت بدقيقه، ماشي مشكل. اذا دابا نمروا ونستسمحكم انه كان خصنا نديروا اون بوز، نستسمحكم، ما كاينش لا بوز احتراما للالتزامات ديال السيد. نمر الى المحور الدبلوماسي، وفيما بعد سوف يكون الخلاصه للسي احمد عصيد ديال هذه الجلسه في يعني عجاله، وسوف اعطي دقيقه لكل من يطلب الكلمه على المنصه من اجل دقيقه، وسوف اكون صارما. تفضل سي بن موسى، وفي الاخير غادي نلقي عليك شي 3 الاسئله سريعه. تفضل السي محمد. شكرا. On va parler maintenant, c'est le dernier thème, qui est celui de la politique étrangère, de la diplomatie marocaine. La diplomatie est une politique qui cherche qui est menée par les États pour essayer d'avancer dans les attributs d'influence et de puissance. Ces attributs d'influence et de puissance, historiquement, c'était la puissance militaire qui comptait dans les relations internationales. Aujourd'hui, elle s'est élargie à d'autres aspects. La dynamique démographique en fait partie, la puissance économique, financière et bancaire, le rayonnement culturel, la maîtrise de l'information technologique du numérique. Donc dans ces attributs de puissance et d'influence, moi je voudrais savoir comment est-ce que vous situez notre pays dans la hiérarchie des nations, dans ces différents éléments d'attributs d'influence et de puissance, et surtout quelle politique vous allez mener, quelle politique étrangère vous allez mener, proposer. À vous de nous dire si vous aurez un rôle à jouer en termes de proposition, de définition de la politique étrangère du Maroc. Quelle sera cette politique pour permettre à notre pays d'avancer dans la hiérarchie des nations au niveau de ces différents attributs d'influence et de puissance. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية الدوري بغيت نشكر الإخوة في مؤسسة دامير على إتاحة الفرصة للأحزاب السياسية والحزب الاستقلال بالخصوص للتعبير عن الرأي ديالو في عدد من المواضيع اللي كتهم الرأي العام الوطني، وطبعا التحدث عن برنامجه الانتخابي. حنا في فترة ما قبل الانتخابات. Pour répondre à votre question, M. Moussa, c'est d'abord un plaisir de voir que la question de la diplomatie fait partie de ce débat, parce que et ça rejoint un petit peu une partie du débat qu'on a eu auparavant. Bien sûr, en matière de diplomatie, il n'y a pas d'objectif chiffré, comme vous le souhaitez. Bien sûr, un certain nombre de mesures qui ont été proposées par le parti, mais il y a une composante économique dans la diplomatie dont je vais parler tout à l'heure. Ce qui nous permet aujourd'hui, comme parti d'Istiqlal, de parler de façon à l'aise de la diplomatie, c'est le travail ou les actions qui ont été menées par notre parti durant les 3 dernières années. Je crois qu'on a été
parmi les partis politiques les plus actifs sur la scène internationale durant ces années, à savoir un certain nombre de rencontres, une cinquantaine, une soixantaine avec les représentants diplomatiques accrédités au Maroc, des visites à des partis politiques importants au niveau international, au Royaume-Uni, en France, en Espagne, aux États-Unis, en Corée du Sud, la Turquie, etc. J'en passe. Une ouverture aussi sur un certain nombre de partis politiques en Afrique, au Mali particulièrement, en Mauritanie, Côte d'Ivoire. Et tout ça, plus bien sûr le fait que le parti aujourd'hui fait partie d'un certain nombre d'organismes internationaux qui regroupent des partis politiques d'influence ou de pays influents sur la scène internationale. Je parle notamment de l'Internationale démocratique du Centre, dont nous faisons partie, l'Union démocratique internationale. Nous avons des partenariats avec le Parti populaire européen, avec l'Alliance des réformateurs et conservateurs européens. Donc tout ça, donc toute cette présence du Parti durant ces dernières années nous a permis de faire le constat suivant. C'est que la diplomatie parallèle, elle est très importante. Elle joue un rôle très important, aussi important que la diplomatie officielle, pour faire valoir et pour communiquer et pour défendre les intérêts du Maroc. Et à ce sujet, il y a la question prioritaire, la première cause nationale, qui est l'intégrité territoriale. Donc à chaque fois, durant toutes ces rencontres, durant toute notre présence à ces rencontres, la question de l'intégrité territoriale était présente. Il fallait expliquer du point de vue marocain le projet d'autonomie, les réformes qu'a connu le Maroc sur le plan économique, social, politique, parce que nos détracteurs utilisent aussi certains de ces aspects. Et donc il fallait expliquer à nos amis, mais aussi à nos détracteurs qui ne comprennent pas des fois la situation marocaine. Donc c'est pour ça que vous avez posé la question sur notre programme. En matière de diplomatie, il y a deux composantes essentielles. Il y a l'axe qui fait que la question de l'intégrité territoriale reste au centre de la diplomatie marocaine. Et là, il y a un certain nombre de mesures que nous préconisons. Je peux revenir en détail sur ces mesures si on a le temps. La deuxième chose, c'est la diplomatie économique. Aujourd'hui, ce n'est pas un scoop, l'économie et la politique vont de pair. Donc à chaque fois, quand on se déplace, quand on discute avec les partis politiques, les intérêts économiques ont une influence sur les décisions politiques des pays et vice-versa. Et donc on a intérêt, comme pays, à développer la diplomatie économique. Les ambassades doivent jouer un rôle très important pour promouvoir le Maroc, pour inciter les investisseurs à venir au Maroc. Il y a la question qui a été posée tout à l'heure sur les accords de libre-échange. Effectivement, il y a un problème au niveau de ces accords de libre-échange qui ont été négociés, discutés avec des pays amis. Ils ont fait le privilège d'ailleurs de discuter ces accords de libre-échange. Aujourd'hui, il faut évaluer ces accords de libre-échange et voir si on peut les améliorer. Il y a aussi une ouverture à avoir sur d'autres régions, sur d'autres pays, sur l'Afrique, sur l'Asie, sur l'Amérique latine. Mais il y a aussi un pays très important avec lequel nous devons entamer incessamment des discussions sur des accords de libre-échange, c'est le Royaume-Uni. Depuis que le Royaume-Uni il y avait ce référendum sur la sortie du Royaume-Uni de l'Europe, il y a un certain nombre de pays qui se sont précipités pour demander à ouvrir un débat, une discussion, des négociations sur l'accord de libre-échange. On a eu des discussions avec le Parti conservateur anglais sur cette question. Je crois que le Maroc se doit d'aller tout de suite demander à discuter avec le Royaume-Uni sur des accords de libre-échange. C'est un marché très proche, promoteur, intéressant et qu'il ne faut pas négliger. Donc il y a là, je crois, un potentiel que la diplomatie marocaine doit aller chercher. Alors en gros, les deux axes que nous préconisons dans notre programme sur la diplomatie. Moi, je voudrais vous poser une question sur les relations bilatérales de notre pays avec notre principal adversaire dans la cause nationale, qui est l'Algérie.
Nous menons une guerre diplomatique contre l'Algérie depuis maintenant 46 ans. C'est une guerre diplomatique extrêmement acharnée. Notre adversaire fait preuve d'un acharnement sans limite et nous faisons preuve d'une détermination sans limite non plus. Eux, pour des considérations d'hégémonie régionale, nous, pour défendre notre intégrité territoriale. Tout le monde sait tout cela. Ma question est de savoir, est-ce que vous ne pensez pas que les peuples de ces deux pays, qui tout réunit, communauté d'histoire, communauté de région, de géographie, de religion, de culture, parfois une communauté aussi de relations familiales, les peuples de ces deux pays, est-ce qu'ils ne méritent pas une diplomatie différente des deux côtés? Évidemment, vous allez me dire, si l'autre côté ne veut pas communiquer avec nous dans une relation paisible, il est difficile pour nous, en tant qu'État, de le faire. Vous avez raison, mais comme vous le savez, aujourd'hui, il y a une dimension nouvelle dans la diplomatie. C'est la dimension parallèle, vous en avez parlé. La politique étrangère est devenue multidimensionnelle et les acteurs non étatiques, les ONG, les centres de recherche, les intellectuels, les entreprises ont un rôle très important à jouer. Donc ma question, est-ce que le parti de l'Istiqlal, s'il est demain en responsabilité, a la volonté de favoriser une diplomatie transverse à la diplomatie officielle de l'État et du gouvernement, pour faire que ce rideau de fer, pour utiliser une expression qui a été rendue célèbre dans un autre lieu de la planète, puisse se fissurer et créer de nouveaux liens entre les entreprises, entre les intellectuels, les ONG, les citoyens, de sorte que la volonté des peuples puisse s'imposer aux politiques et qu'on cesse cette course à l'armement militaire et à la surenchère diplomatique. Je crois que la diplomatie parallèle joue un rôle quand on est en présence de deux acteurs, partis politiques par exemple, ou syndicats, ou à la société civile. Quand il s'agit de partis politiques, est-ce qu'on a des vis-à-vis en Algérie? Est-ce qu'on a des partis politiques? Est-ce qu'on a une démocratie au niveau de ce pays qui permet d'avoir une diplomatie parallèle? Je ne pense pas. L'Algérie, les partis politiques algériens ne sont pas présents quand il s'agit d'organismes internationaux. Donc il y a une hégémonie, il y a une certaine façon de faire en Algérie, propre aux responsables politiques de ce pays, qui fait que la diplomatie parallèle ne peut pas, à mon avis, au temps actuel, l'avenir, j'espère que l'avenir nous dira le contraire, mais au moment actuel, je crois qu'il est difficile que la diplomatie parallèle puisse jouer un rôle pour résoudre des questions de taille qui sont la position hostile de l'Algérie vis-à-vis du Maroc. Ça n'empêche pas, bien sûr, qu'il y a du commerce, il y a des rencontres entre intellectuels, il y a une relation fraternelle entre les deux peuples, mais je crois que c'est le régime algérien aujourd'hui qui est contre toute action politique qui peut aller dans le sens de l'apaisement, de la reconstruction, de la construction du Grand Maghreb, de l'ouverture économique. Économiquement, on sait qu'on perd 2% de points de PIB par pays de par la non-construction maghrébine. Donc, je pense qu'au moment actuel, il ne faut pas se concentrer sur l'Algérie, sur le régime algérien pour résoudre la question. Il faut aller voir du côté des Nations Unies, des pays amis, même les pays qui nous sont hostiles, avec lesquels il faut discuter pour expliquer la question de l'intégrité territoriale, parce que je crois que c'est la clé de la construction économique, tout ce qu'on veut après. Donc, tant que cette question n'est pas encore réglée, nous l'avons réglée, nous avons le parachèvement de l'intégrité territoriale. Il y a encore des questions dont le secrétaire général a parlé sur le Sahara oriental, etc. Mais je pense que de ce côté-là, du côté de l'Algérie, il ne faut pas s'attendre à un miracle dans les prochains mois, les prochaines années. La dernière question, c'est la dernière question, elle concerne le dossier des accords agricoles signés entre le Maroc et l'Union européenne. Vous savez que nous avons été relativement traumatisés, nous citoyens marocains, par la décision de la Cour de justice de l'Union européenne de casser cet accord et de le suspendre. Évidemment, il y a eu une réaction diplomatique forte du gouvernement marocain qui a fait qu'après 3 semaines de suspension des relations avec l'Union européenne,
il y a eu un appel et le procureur à la cour d'appel a une position favorable aux intérêts du Maroc. Deux questions par rapport à cela. Premièrement, est-ce que notre diplomatie a fait preuve de naïveté durant 3 années, puisque la procédure a duré 3 ans avant que la décision de première instance soit tombée de la Cour de justice de l'Union européenne? Est-ce que nous avons fait preuve de naïveté ou d'amateurisme en attendant cette décision sans nous soucier de ce dossier? Et deuxièmement, demain, si l'Istiqlal est aux commandes du ministère des Affaires étrangères, quelle vigilance et quel devoir de vigilance va-t-il avoir dans sa politique étrangère, dans la relation avec l'Union européenne, pour qu'on ne se retrouve pas dans ce type de situation à nouveau? Rapidement, je ne pense pas qu'il y ait une naïveté sur le dossier de l'accord agricole de la part du Maroc, mais comme vous savez, à l'Union européenne, au Parlement européen, on a des amis, on a des détracteurs. Nos adversaires utilisent tous les moyens pour contrecarrer les intérêts du Maroc. Donc on va continuer à avoir des choses comme ça, des hauts et des bas, etc. Donc d'où votre deuxième question, qui est la vigilance. Donc il faut continuer à être vigilant. Je crois qu'il y a eu un effort aussi qui a été fait par la diplomatie officielle, par les parlementaires, par la société civile, par tous les acteurs marocains qui se sont déplacés, qui se sont mobilisés durant cette période, avec nos amis aussi au niveau de l'Union européenne, pour contrecarrer ces plans malveillants. Mais la vigilance, mais pas seulement dans le domaine des relations avec l'Union européenne, au niveau international, nous devons continuer à être vigilants. Et une dernière chose, parce que vous avez au début parlé du rôle du Maroc, de la place du Maroc. Aujourd'hui, quand j'ai parlé de notre parti, de notre présence au niveau d'un nombre d'organismes internationaux, le point de vue du Maroc est bien écouté. On écoute notre point de vue quand il s'agit des questions régionales, des questions du Moyen-Orient, la lutte contre le terrorisme, l'extrémisme, l'immigration. Donc nous avons une place vraiment de choix à travers notre expérience et nos actions dans ce domaine. Donc je crois que le Maroc doit renforcer cette place. Merci. السؤال الأخير في هذا المحور حول المحور الدبلوماسي هو التالي، يتعلق بالأداة الدبلوماسية. مؤخرا في خطاب الملكي كان قاسيا على الأداة القنصلية فيما يتعلق بالتفاعل مع المصالح والقضايا ديال المغاربة القاطنين بالخارج. أولا، ما هي في حالة الفوز ديال الحزب ديالكم طبعا، ما هي الإجراءات التي تعتمدون اتخاذها من أجل يعني مواجهة هذا الوضع اللي هو سلبي على جميع المستويات؟ وثانيا، هل هناك ترون باعتبار أن القناصلة والسفراء يوجدون بالخارج، هي إدارة موجودة بالخارج، هل تعتبرون بأن نفس يعني الأمراض أو نفس الأعطال موجودة بالنسبة للأداة الدبلوماسية، خاصة وأنه بالنسبة للخطاب الملكي اللي كان في مجلس التعاون الخليجي كان كيوضع تحديات كبرى وتحول ربما يعني جوهري في الدبلوماسيه المغربيه. واش الاداه الدبلوماسيه اليوم في نظركم ما تكونوش يعني مهتمين بان خصها حقيقه تكون في مستوى هذه التحديات الكبرى ديال اليوم، باش حقيقه يعني المغرب يكون في المستوى المطلوب منه، ماشي فقط واساسا على مستوى الدفاع على يعني الوحده الترابيه ديالو والوحده ديال الوطن ديالو، ولكن كذلك الاشعاع على جميع المستويات، سياسي، اقتصادي، ثقافي وما اليه. يعني واش عندكم حقيقه مخطط في حال فوزكم في هذا المجال؟ شكرا. فعلا فاش تكلمت على البرنامج ديال حزب الاستقلال في المجال الدبلوماسي والوحده الترابيه كاساس او في صلب الدبلوماسيه المغربيه، طبعا باش نوصلوا لهذا الهدف وهذا المبتغى الاليه هي الدبلوماسيه. خاصها تزيد تطور، ولكن خاصها امكانيات. كنشوفوا مشينا زرنا عدد ديال الدول وتلاقينا مع الجاليه المغربيه هناك وتكلمنا على المشاكل والاشكاليات اللي عندهم. طبعا تكلمت على الخطاب ديال جلاله الملك اللي وجه فيه القناصله باش يعيروا اهتمام اكبر للجاليه المغربيه ويكونوا عندهم النجاعه وفعاليه. ولكن اليوم التمثيليات الدبلوماسيه الوطنيه كنشوفوا ديال الدول الغربيه اللي في بلادنا كيفاش كيشتغلوا، خاصنا نطبقوا عليهم نفس الموديل ونفس المثل يكون عند التمثيليات الدبلوماسيه الوطنيه. وهذا الشيء خصو
امكانيات بشريه وماديه اساسي جدا، وخاصو تكوين مستمر للدبلوماسيين ديالنا والمهتمين في المجال، لا في القضيه الوطنيه ولا في الاقتصاد، ولا خصنا في التمثيليات ديالنا الدبلوماسيه يكونوا مكلفين بالشان الاقتصادي، اللي يتكلموا مع الفاعلين الاقتصاديين في الدول اللي بغيناها تجي تستثمر في المغرب. خاص اليات ديال التواصل هي تطور عند هذه الهيئات الدبلوماسيه مع المغاربه ومع الدول اللي كيكون فيها. اذا كاين واحد البرنامج فيه عدد ديال تلتزموا به طبعا، تلتزموا بالبرنامج. شكرا. كنعطي الكلمه قبل ما ننهيو بثلاث اسئله سريعه للسيد الامين العام. كنعطي الكلمه للسي الاستاذ احمد عصيد باش يلخص يعني الجلسه ديال اليوم في بضع دقائق من فضلك قبل ما ندوزوا الكلمه الاخيره. ماشي بحال في المحاكم، تعرفوا انه كاين المتهم ديما عنده كلمه اخيره في المحكمه، ماشي من هذا النوع، بالعكس. تفضل. شكرا. هناك بعض الخلاصات العامه اللي ممكن نخرجوا بها من هذا النقاش. اولا ان الهدف ينبغي ان يكون هو انجاح التجربه الديمقراطيه الوطنيه وتفعيل دستور 2011 اللي جاب العديد من المكتسبات. أن دستور 2011 يعطي الحكومة صلاحية هامة لكنها لم تفعل بما يكفي. أن سبب انسحاب حزب الاستقلال من الحكومة هو عدم قبوله لإفتاءات البنك الدولي واعتقاده في إمكان حلول بديلة لا تمس بجيوب الفئات الهشة. أن المغرب قوي بتجربته الديمقراطية وبثروته البشرية، وأن المطلوب سياسة رشيدة لتدبير ثرواته المادية والمعنوية بشكل عقلاني. أن المطلوب كذلك خلق جو من التشارك والحوار الوطني دون تهميش أي طرف بمن فيها الأطراف المقاطعة للانتخابات. أن التجربة الحكومية السابقة كانت تفتقد إلى روح التشارك والتضامن بين مكوناتها، مما أدى إلى إضاعة الكثير من الوقت والفرص. أن المغرب لا يمكن أن يتقدم بدون منظور وطني مخلص لجذوره وخصوصيته القادر على مواجهة التطرف والإيديولوجيات الهدامة. أن الحكومة لم تعمل على الاستفادة من ظروف إيجابية من الناحية الاقتصادية مثل انخفاض ثمن برميل النفط وغيره. أن التدابير الحكومية الإصلاحية لم تكن موفقة لأنها اتجهت إلى الحلول السهلة التي تكلف جيوب المواطنين والفئات المستضعفة عوض أن تجد حلولا بديلة. أن تجربة الحكومة المنتهية ولايتها تؤكد على أن النموذج الاقتصادي الذي تبناه المغرب لم يعد يمكن أن يستمر لأنه لا يستجيب للتحديات الجديدة. أن الأولوية ينبغي أن تعطى للإنتاج على الاستهلاك، كما ينبغي بإلحاح تقوية ميزانية الاستثمار الداخلي والتنافسية. ضرورة وضع استراتيجيات قطاعية جديدة في المجال الاقتصادي تقطع مع النموذج الاقتصادي السابق. ضرورة إعادة النظر في الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لأنها أدت إلى عدم توازن الصادرات والواردات. على المغرب الاتجاه نحو أسواق جديدة مثل إفريقيا وآسيا وعدم الاكتفاء بالشراكات التقليدية. أن الإصلاح ضروري وإيجابي، ولكن من الضروري تجنب التدابير التي تلحق أضرارا بالفئات الهشة والتي تؤدي إلى توسيع التفاوت وتعميقه. أن التعليم ينبغي أن يعتبر ورشا وطنيا منزها عن الصراعات السياسية والمذهبية والإيديولوجية، وأن يتم الحسم في الاختيارات الكبرى بوضوح. وبشكل نهائي أن المطلوب لحل الصراع القيمي ربط التعليم بالأخلاق بهدف تكوين الناشئة على قيم الوطنية والمواطنة والقيم الإنسانية النبيلة بمنظور متوازن بين الكوني والخصوصي الوطني. على المستوى الدبلوماسي لا بد من الانفتاح على جهات
جديدة من أجل جبهات جديدة من أجل تقوية روابط المغرب مع محيطه الدولي، أن الدبلوماسية الموازية بحاجة إلى أحزاب ونقابات ومنظمات قوية وفاعلة حتى تكون مؤثرة، أن صوت المغرب أصبح مسموعا دوليا في قضايا جوهرية وراهنة مثل الهجرة والإرهاب وغيرها من الملفات، وأن المغرب ملزم باستثمار هذا الرأسمال من أجل التمكين لدوره الدولي ولقضيته الوطنية. ضرورة تطوير آلية التواصل الدبلوماسي واعتماد التطورات الحديثة في هذا المجال. شكرا بارك الله عليك. اعتقد يعني الامانه والتتبع الدقيق، يعني شكرا سي احمد عاصد. ختامه مسك. غادي نطلب من السيد الامين العام في اسئله في اجوبه موجزه. ثلاثه القرارات المغاربه كينتظروا تكون عندهم يعني اثر على حياتهم في 100 يوم الاول. القرار السياسي الاول شنو هو استاذ امين اللي غتاخذوا في حال فوزكم بالمرتبه الاولى؟ القرار السياسي الاول اللي عنده اثر على المغاربه في كلمات موجزه. أول القرار السياسي الأول بالنسبة لحزب الاستقلال اللي إن شاء الله ترأس الحكومة غادي يكون هو استرجاع الثقة، يعني خصو يكون خطاب من أجل استرجاع الثقة ديال المواطن في إدارته، واسترجاع الثقة ديال المستثمر في الحكومة، وإعطاء واحد النفس جديد للشعب المغربي من أجل النهوض ببلادهم. ولهذا هذا علاش رفعنا شعار الكرامة. في الميدان الاجتماعي القرار الاول ديال 100 يوم، ولا بد غادي خصو يكون لقاء مع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، يعني النقابات اكثر تمثيليه، كذلك الحكومه ومع الاتحاد العام لمقاوله المغرب، مع كل الفاعلين في هذا المجال باش نسترسموا واحد خريطه الطريق من اجل مؤسسات الحوار الاجتماعي. القرار في الميدان الثقافي. حنا في برنامجنا في الميدان الثقافي ربطنا الثقافه بالتنميه، الثقافه بكل تنوعاتها، الفن، بالكتاب، يعني المسرح، الموسيقى، الثقافه والرياضه خصهم يكونوا فاعلين في تنميه ميزانيه الدوله. يعني بالنسبه للرياضه مرتبطه بالثقافه، الثقافه الرياضيه خصها تكون ان نمروا للاحتراف في جميع المجالات، وتكون هي واحد يعني بحال شركات اللي غتكون تتشارك في التنميه، وبركه ما نهضروا المال العام في مجالات اللي هي خصها تكون عندها ربح للميزانيه ديال الدوله. والثقافه، الشعب بدون ثقافه لا يمكن ان يستمر، والحمد لله مثقفون ومثقفات موجودين بكثره في جميع المجالات. يمكننا اننا ان شاء الله نستثمروا هذا الاستثمار ونشجعوا كل الفاعلين في هذا المجال، لان تلاحظوا ان لا بالنسبه للكتاب ولا بالنسبه للمسرحيين ولا بالنسبه للفنانه ولا بالنسبه للمغنيين ولا بالنسبه لاصحاب الكلمات ساكن تكملوا حياتهم دائما في المستشفيات ولا يجدون حتى ثمن الادويه. ولهذا نجعلها مركز ديال الاستثمار كباقي ان شاء الله يعني المهن اللي متواجده في بلادنا. شكرا سيد الامين العام، شكرا للاخوه اطر القياده ديال حزب الاستقلال، شكرا للحضور. غدا نستقبل الكاتب الاول لحزب الاتحاد الاشتراكي السيد ادريس الشقاق. الى غد. اذا شكرا للجميع، وشكرا للاخوات والاخوه اللي هما مرشحين وخدينا لهم هاد الساعتين، نتمنى لهم التوفيق. اخت ياسمينه، اخت ناعمه، والاخ كريم غلاب، الاخ الجامعي، الاخوه اللي بقوم جماعه الاخوان كلهم اللي مرشحين، نتمنى لهم التوفيق. الله يوفق. واحد يجي واحد هنا واحد هنا يجي شكرا سيد الرئيس. الله يوفقك. الله يوفقك.
الله يوفقك الله عليك. ودير معهم برنامج. الله يعاونك. مرحبا مرحبا. ولكن نجيب شحال منك